An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Tannu bi ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ aw ɲɛna aw ni ɲankuma aw mana kɛ diɲɛ fantan ani naani kɔnɔna la min bɛ tali kɛ Joliba TV News a bɛ k'ale de filɛ an b'a fɔ aw ɲɛna min ye kunnafoni gafew ye olu de lakali waati sera ladala ko don an fɛ yan nɔ don o don min bɛ tali kɛ ntɛnɛn fo ka se jumadonyaw ma an bɛ ye nin kɛnɛ in ka kunnafoni sɛbɛnw mana min sɛbɛn limanaw an b'olu lakali walasa aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na minnu bɛ k'an lajɛ an b'aw bɛɛ fo dantɛ foli min na an lamɛnnen don radio Joliba fana kan Bamako yan nɔ 105 Tomi Fufalaki segukaw fɛ yen nɔ an lamɛnnen don radio Joliba kelen kan yen nɔ 100 murumuru kelen o la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an b'a fɔ yen nɔ bisimila kunnafoni gafew olu lakali kɛnɛ kan kunnafoni gafew bakurunbaw la an b'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ gafew kumana kunungo a jala k'a fɔ ɲɔgɔndan min bɛ yen ni u k'a ma ko diplôme d'études fondamentales ni o ye DEF ye ko baara ninnu kɛra kunu a daminɛna a kɛra basigi bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la nka a yirala k'a fɔ ɲinan DEF kɛlaw bɛ to hakɛ bɛ taa jɔ maa 229 ani maa 205 olu la musomani 106 ani maa 113 o bɛ o hukumu kɔnɔna la a jala k'a fɔ min bɛ tali kɛ an ka denmisɛnnin minnu bɛ yen ni olu bɛ nin ɲɔgɔndan in kɛ i n'a fɔ minnu wulila ka bɔ sigiyɔrɔ la gɛlɛya yɛrɛ ma Segu mara Tombouctou Mopti Gao ani Kidal k'olu fana ye ɲɔgɔndan in kɛ nka min ye baara ninnu ye a dabɔra min ye premier ministre Choguel Kokala Mayiga kunu yɛrɛ ale tun b'a ko kɛnɛ ka ye min bɛ tali kɛ utukalo tile 18 o bɛ bɛn san kelen ma san 2021 Ibrahim Bokar Keita ale ka fanga dafirilen kunnafoni sɛbɛn y'u da don a la min ni min kɛra an bɛna an da don a la sisan min ye kunnafoni sɛbɛn y'u da don a la k'a fɔ ko politikitɔn bɛ yen n'u k'a ma ko URD ala ma hinɛna Sumela Sise ale ka politikitɔn limanaw a jala k'a fɔ politikitɔn in kɔnɔna la bi gɛlɛya b'a kɔnɔ sabu ko tɔndenw ka hakilila tɛ kelen ye ala ma hinɛna Sumela Sise kaba ale fatura a ye hakilila min bila politikitɔn in kɔnɔ ko dɔw kɛmɛ ka hakilila in ta k'a yɛlɛma k'a kɛ ko wɛrɛ ye kunnafoni sɛbɛn y'u da don a la sɛbɛn kumana a jala k'a fɔ Mali ni Senegal cɛ ko taama sira o jɔra fɔlɔ ka sababu kɛ waliya min kɛra Senegal ni mobiliba dɔ ani taxi dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ fo maa 4 tora la a kɛra sababu ye Senegalikaw ka mobilibolilaw ani Mali taw karila ɲɔgɔn na limanaw fo bɛnbaliya yɛrɛ nana ko siratigɛ ninnu na o de la an ka minisiri min bɛ taamako kunna ale ko ka baaraw bɛɛ jɔ fɔlɔ mobili si tɛ bɔ yan ka taa Senegal wa min ye chauffeur minnu fana bɛ mobili boli la caman bɛ yen limanaw olu jɔlen nin waati in na taamakɛlaw a jala k'a fɔ taama jɔlen don Mali ni Senegal cɛ ka sababu kɛ nin waleya in ye kunnafoni sɛbɛn min y'u da don kunnafoni wɛrɛw la limanaw ko l'Américain jamana ko bamancima belebeleba fila bɛ diɲɛ kɔnɔna la bi olu minɛnen don i n'a fɔ bamancima belebelebaw minnu tɛ kankan fiyewu wale jugu ma n'o ye bamancɛ walew ye limanaw o dɔ bɛ tali kɛ Sida Ag Ita ani Salem Uldo Brehimat limanaw ni cɛ fila in l'Américain jamana y'a jira k'a fɔ ninnu kɔni ye maaw ye diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ minnu ni sɔmi kɛlen don k'a fɔ olu de ye bamanci jɛkulu belebelebaw ye kunnafoni sɛbɛn y'u da don a la an bɛna an da don a la sisan ka jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Mali kɔnɔna la yan limanaw ko Ansardine maaw k'olu ye maa fila wele kan 1 na ni o ye Ibrahim Jabi ani Mohamed Traoré limanaw alimamiw do kan 1 na a kɛra wulikajɔba ye kunungo Bamako kan 1 kɔnɔna la min bɛ tali kɛ Nouvelle Horizon ale de a kuma fɔ an bɛna an da don a la sisan limanaw ko nin bɛna fɔ an bɛ ka ɲɛsin kɛlɛ wɛrɛ de ma wa kunnafoni sɛbɛn y'u da don a la ka taa se fana limanaw ni waati in na min bɛ tali kɛ a jala k'a fɔ ko Faransi yɔrɔ ale tun y'a fɔ ko ale b'a ka kɛlɛcɛw bɔ Mali kɔnɔna la yan k'a kan ka maa siran a kan ka maa hakili jigin fana kɛrɛnkɛrɛnnenya la Afghanistan jamana u ka faaba n'o ye Kabul ye yɔrɔ a jala k'a fɔ ko talibanw kɛlen don ka o dugu minɛ ko ni Faransi taara nin waati in na limanaw an bɛ se ka bɔ o jan kelen in fana kɔnɔna la wa kunnafoni sɛbɛnw kɛlen don k'u da don ninnu de la an bɛna minnu walawala sisan an b'a daminɛ ni fasidi sɛbɛn l'essor ye limanaw l'essor kumana l'essor y'a jira k'a fɔ ko DEF examen ale daminɛna kunungo Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen n'i ye jateminɛ kɛ fasidi sɛbɛn ka lakali la
ko a kɛra basigi bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la l'essor ka fɔ la walasa ko baasiba ma bɔ a la sabu ni ye jateminɛ kɛ an ka marabolo ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la min ye DEF ɲɔgɔndan ye n'o ye diplôme d'études fondamentales ye limanaw k'a kɛra nka gɛlɛyaba ma bɔ a la i n'a fɔ maaw kun sigimɛ n'a ye cogo min na walasa a yɛlɛla k'a fɔ ɲɔgɔndankɛla ninnu n'o ye kalandenw ye ko maa 200 ani maa 29 ani maa 205 olu de bɛ ɲɔgɔndan in hukumu kɔnɔna la an y'a fɔ ten sisan musomanin 100 ani 6 ani maa 110 ani 3 olu de bɛ ka ɲɔgɔndan in kɛ ni san laban ɲɔgɔndan ninnu na a jala k'a fɔ minnu wulila ka bɔ o sigiyɔrɔ la n'o ye déplacé ye Segu Mara Mopti Tombouctou Gao Kidal ko olu fana ni u tɔɲa denmisɛnninw fana bɛ ka ni ɲɔgɔndan in kɛ yɔrɔ kofɔlen ninnu na yen nɔ min premier ministre Choguel Kokala Mayiga kunungo yɛrɛ ale ye fuguri bɔ daba da la ni min ye nin baara ninnu o daminɛni na a jala k'a fɔ diplôme d'études fondamentales gouvernement ɲɛma n'o ye Choguel Kokala Mayiga kunungo ale yɛrɛ de ye baara fɔlɔw daminɛ o kɛra Bamako ya base aérienne na a kɛra min bɛ tali kɛ Bamako ba numanyanfan o cap directeur n'o ye madame Kone Orokiatou Dia ani min bɛ tali kɛ Choguel a n'a ka délégation ba ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛna yen nɔ ni ye jateminɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 yɛrɛ waatiw la salle numéro 6 o kɔnɔna la Jikɔrɔni Para o kalanso n'o ye base aérienne ye a jala k'a fɔ Choguel a ye baara ninnu daminɛ yen nɔ ko DEF kɔni ɲɔgɔndan daminɛna limanaw ko basigi ani hakilila sigi ko baara in kɛra o de kɔnɔna la l'essor ka fɔ la ni ye jateminɛ kɛ maaw kun hakili b'a la ko BT1 o ta kɛra cogo min na yɔrɔ BT1 la a jala k'a fɔ lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen ni olu sɔn tɛ bi u ka hakɛw ɲini ko la ka u sen don nin ɲɔgɔndan ninnu kɔlɔsili la min ye BT1 ni BT2 ye o min n'o o kun cɛra sisan lakɔli karamɔgɔw tun bɛ o ko hukumu kɔnɔna la u tun bɛ ka baara ninnu ka gɛlɛya don a la wa a jala k'a fɔ DEF ta kɔni ma kɛ ten sabu ni jateminɛ kɛ centre d'examen filɛ nin Yirimajɔ 500 ye logement la ko gouverneur du district ale yera yen nɔ Bayi Konate limana ka se ka taa baara in a daminɛ a kɛra ministre so min bɛ an ka kalanko yɛrɛ kunna o secrétaire général n'o ye Kinan Agadeda a kɛra o fana ɲɛna o yɔrɔ in na ye fasiridi sɛbɛn l'essor y'a jira k'a fɔ ko basigi kɛra yen nɔ kosɛbɛ hali an ka yɔrɔ minnu bɛ sigida minnu bɛ Bamako yan i n'a fɔ Banangabugu yɔrɔ min na ni candidat maa 100 ni maa 90 olu la musomanin 96 o tun bɛ ka ɲɔgɔndan kɛ yen nɔ a jala k'a fɔ o centre ɲɛma yɛrɛ n'o ye Amidou Samake ale y'a jira k'a fɔ ko majɛ foyi tɛ baara la yen nɔ baara bɛ ka kɛ i n'a fɔ a laɲininen don cogo min na fo ka taa se Cap Banangabugu o yɔrɔ kofɔlen in fana na ye directeur du centre d'animation pédagogique min bɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na o fana y'a jira k'a fɔ baaraw bɛ ka kɛ i n'a fɔ a bɛ ka a laɲini na cogo min na n'an bɔra Bamako yan limanaw a jala k'a fɔ an ka marabolo kɔnɔna la min bɛ tali kɛ ministre min bɛ yen n'ale bɛ sanfɛ kalan kunna n'o ye professeur Amadou Keita ye ale taara Sikaso limanaw walasa ka taa DEF ɲɔgɔndanw ka taa baara dabɔ a jala k'a fɔ groupe scolaire Umaro Kɛlɛtigi Berete ko ale yera yen nɔ ministre min b'an ka sanfɛ kalanso kunna walasa ka baaraw daminɛ ani a tɔɲa ministre min b'an ka sigida ɲɛtaa kunna ani min ye Modibo Kone ye ani fo ka taa se Sikaso gouverneur ma Sinɛ Danbele ani directeur d'académie min bɛ Sikaso Sinali Togola fo ka taa se Sikaso maire ma Kalifa Sanogo ani professeur Amadou Keita min bɛ ministère la nin waati in na limanaw baara in daminɛna u ɲɛna u bɛɛ lajɛlen y'u ka ladilikanw di u bɛɛ lajɛlen y'u ka fɛɛrɛw fɔ kalandenw ye limanaw k'a jira k'a fɔ ɲɔgɔndan min ye n'o ye DEF ye a bɛ tali kɛ kalanden minnu bɛ yen n'u bɛ duguma kalanso kɛ o diplôme fɔlɔw de sɔrɔtɔ don n'i b'o ɲɔgɔndan kɛ limanaw a ka kan i ka jija yɛrɛ boloda sabu i bɔtɔ don hakɛ dɔ la ka taa hakɛ dɔ la n'o dun bɛ kɛ limanaw a ka kan i ka jija yɛrɛ boloda min ye ministre ye Amadou Keita ani ɲɛma minnu tun bɛ kɛnɛ in kan olu de y'o ladilikanw di kalandenw ma u ka se k'u jija i halala ye min ye n'i y'o kɛ i bɛ se k'i disi gosi n'o ye o la sa a jarala k'a fɔ hali marabolo tɔ minnu bɛ yen i n'a fɔ min bɛ tali kɛ Gawo mara a jarala k'a fɔ yen nɔ fana ministre min bɛ yen n'ale b'an ka refondation kunna
chargé des relations avec les institutions Ibrahim Ikassa Maïga ale fana ye baara nu daminɛ kɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ lycée min bɛ n'o kama ko Yana Maïga a kɛra san kɔni kɔrɔla la yen nka o n'a ta o ta a jala k'a fɔ kalanden minnu bɛ yen ni o bɛ hakɛ bɛ taa jɔ maa 2,731 na olu la cɛmisɛnnin maa 1,354 o b'o la musomanin 1,279 o bɛ olu la yen nɔ a jala k'a fɔ min bɛ tali kɛ Tombouctou fana centre min bɛ n'o kama ko Bahadou Aboubakar Tombouctou a jala k'a fɔ ko yen gouverneur fana Tombouctou gouverneur limanaw ale de ye yen baaraw daminɛ a jala k'a fɔ min bɛ tali kɛ Kayi fana Kayi gouverneur ni o ye colonel Musa Soumare ale fana ye defu ɲɔgɔndanw koromo karike ye limanaw nin bɛɛ lajɛlen kɛra basigi ani bonya kɔnɔna la l'essor facile de sɛbɛn ka fɔ la min ye Mopti ye groupe scolaire Robert Cissé a jala k'a fɔ yen nɔ defu kɛyɔrɔ yɔrɔ 4 de tun bɛ n'o ye centre 4 ye colonel major Abbas Damele ale ye Mopti gouverneur ye ale de ye baaraw daminɛ yen nɔ limanaw a jala k'a fɔ yen candidat maa 5,454 olu de bɛ ka defu kɛ yen nɔ musomanin 2,787 o b'olu la ko Kati fana a jala k'a fɔ defu kɛra yen nɔ min bɛ tali kɛ fo ka taa se jɛma ani yɔrɔ wɛrɛw la limanaw ko defu a kɔni daminɛna kunu wa a bɛ to senna fo tile 3 an bɛ dugawu de kɛ garijɛgɛ ɲuman ala k'o di defukɛlaw ma ale le sɔrɔ kelen limanaw an bɛ kuma min kan sisan o ye Ibrahim Boubacar Keita jamana kuntigi kɔrɔ ale ka fanga binnen limanaw ko san kelen o bɛ bɛn utukalo tile 18 san 2021 sini yɛrɛ o dɔgɔ duman ye limanaw ko minnu ni ko minnu kɛra a hukumu kɔnɔna la le sɔrɔ de kɛlen don k'i da don o la bi a jala k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita waati min na a segira ka sigi fanga la san 2018 fanga tago filanan yɛrɛ la yɔrɔ o kɔfɛ wulikajɔw nana kɛ Ibrahim Boubacar Keita nɔfɛ jamana kuntigi kɔrɔ limanaw k'a sɔrɔ fanga yɛrɛ ma ban ka a ka fanga ka dansigi kɛ a la o kɔ yɔrɔ jɛkulu jamanadenw wulila ka jamana kuntigi Ibrahim Boubacar Keita ka tugu a nɔfɛ ko fo fanga in limanaw ka taabolo man ɲi fo ka fanga in ka bɔ fangaya yɛrɛ la fanga wɛrɛ ka se ka na o la ni jateminɛ kɛ kow nana taa cogo min na ni wulikajɔw kɛra kalo caman o kɔfɛ finitigiw n'o ye armée ye olu nana jamanadenw ka baara tɔ dafa ni maaw hakili b'a la san 2020 tɛmɛnen limanaw a ma kɛ san ye min na a kɛra basigi Ibrahim Boubacar Keita bolo sabu ale de tun bɛ jamana kuntigiya la o waati k'a daminɛ min bɛ tali kɛ kalo caman kalansow datugulen ka taa se lakɔli karamɔgɔw ka wulikajɔ ma coronavirus bana ko limanaw ka taa se wulikajɔ ma couvre-feu ni a n'a ɲɔgɔnna caman yɔrɔ jamanadenw caman y'u da don o gɛlɛya ninnu na fo ka taa se jamana yɛrɛ mara cogoya ani lakanabaliya fo ka taa se loi d'orientation et programmation militaire n'o ye finitigiw ka minɛnko ye limanaw jamanadenw y'u da don nin bɛɛ la ko nin bɛɛ kɛra gɛlɛya ye jamana kɔnɔna la min kɛra wulikajɔbaw ye jamana kuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale nɔfɛ fo ka taa se Haut Conseil islamique ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye Imam Mahmoud Diko ye yɔrɔ ale tun bɛ to ka bɔ limanaw ka kuma gɛlɛnw fɔ ka fɔ jamana taabolo man ɲi o nana kɛ wulikajɔbaw ye jamanadenw yɛrɛ tugura Imam Mahmoud Diko nɔfɛ yɔrɔ a waati la communicateur tribunal ale tun ye Imam Mahmoud Diko wele ko kuma minnu bɛ bɔ a da kuma ninnu ko basigi kumaw tɛ a waati an ka jamana kolatigɛ cakɛda fɛn fɛn bɛ yen n'o ye institution ninnu ye u bɛɛ y'u ka nisɔngoya jira a ko siratigɛ ninnu na nka jamanadenw bɛ min fɛ limanaw o ye k'a fɔ jamana maracogo man ɲi maa min b'o kuma fɔ o kun ye Imam Mahmoud Diko ye a waati jamanadenw tugura a nɔfɛ f'a nana kɛ jɛkulu de nana fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ Front pour la sauvegarde de la démocratie FSD Espoir Mali Kura coordination des mouvements associations et sympathisants de l'Imam Mahmoud Diko SEMAS limanaw ninnu nana fara ɲɔgɔn kan fo ka kɛ jɛkuluba kelen ye n'u k'a ma ko M5 RFP limanaw M5 RFP de ye laɲini kɛ ka taamaba kɛ juin kalo tile 5 san 2020 fo u nana laɲini kɛ ka tile damadɔ di jamana kuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ko ale ka fanga bila limanaw o de fanga sugusuguma nana to senna fo diɲɛma da donna Mali kungo la limanaw CEDEAO tɛ CEDEAO Union africaine tɛ Union africaine ka taa se jɛkulu wɛrɛw ma diɲɛ kila tɔnba n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ kun ɲɛsin bɛ Mali ma a waatinin kɔnɔna la
limana waati yɛrɛ kama fasidi sɛmɛ kuma in ka jan kosɛbɛ nka jala k'a fɔ ko tɛmɛna cogo min na M5 RFP ni maa min hakili b'a la juillet kalo tile 10 na tile 11 na tile 12 ni wulikajɔw kɛra ni hali maafaw nana bɔ a la Imam Mahmud Diko ale ka misiriw kɛrɛfɛ limana o bɛɛ nana kɛ ko ye komi ni maaw hakili b'a la wulikajɔw tora senna fo Ibrahim Bokar Keita ale ka fanga a nana sugusuguma k'a firi a n'u kan nka ko in yɛrɛ bɛɛ daminɛna kalata min kɛra san 2020 député kalata limanaw ni dɔw ye jalakiba ta ka ɲɛsin cour constitutionnel ma k'a fɔ ale ye jaabi min bɔ limanaw ko jaabi ma ɲɛ ni wulikajɔw nana kɛ k'a fɔ ko o député ninnu k'u tacogo ma ɲɛ limanaw a jala k'a fɔ bi o fanga kɔni taara an bɛ cɛmancɛ fanga kɔnɔna la cɛmancɛ fanga min ni o bɛ ka baara kɛ ni charte ani jamana constitution ye nka a jala k'a fɔ bi cɛmancɛ fanga min n'a premier ministre bɛ Choguel Kokala Mayiga bolo limanaw a jala k'a fɔ bi an bɛ o de hukumu kɔnɔna la Ibrahim Bokar Keita k'a ka fanga binnen l'essor kelen don k'i da don a ko ko kɛra ko kɔnɔna la k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ waati yɛrɛ kama an b'a ale jɔ yan nɔ l'essor de ka fasiri don n'an bɔra l'essor kɔnɔna la an bɛ don min ye indépendant kɔnɔ limanaw indépendant y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ an ɲɛ bɛ URD ale ɲɛma de la ni o ye professeur Saliku Sanogo ye ko a kɛlen don ka wele bila maa dɔw ma maa minnu bɛ yen bi ni olu bɛ fɛ ka politiki tɔn in ni o ye URD ye limana Sumela Sise ka tɔn a ye min to tiɲɛ ye a kɔmaw ye n'o ye a ka tɔndenw ye URD tɔndenw de ko don limana ko tɔnden dɔw bɛ yen bi olu bɛ fɛ ka jɛrɛ dɔ boloda jɛrɛ min n'o ye jɛrɛ balalenba ye o k'a ma ko conférence nationale extraordinaire o la sa professeur Saliku Sanogo ale min bɛ URD ɲɛmaaya la bi limana a ye welewele dakan de bila welewele dakan in bɛ tali kɛ min na o ye k'a fɔ ko dɔw de welen bɛ k'a fɔ ko ka wele bila tɔnden tɔw ma limanaw ko u ka bolonɔ bila sɛbɛnw na wa u kɛlen don ka UC yɛrɛ ta o ko kama k'a fɔ ko min sɔnna ko ka conférence nationale kɛ ani min ma sɔn ni maa min sɔnna o k'i bolonɔ bila a la ni min ma sɔn yɛrɛ o ka n'i bolonɔ bila a la o de welewele dakan bilalen min ye URD ɲɛmaaba ye professeur Saliku Sanogo ale ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la wele dakan bila limanaw minnu bɛ ka nin baara in kɛ k'a fɔ ko aya u filɛ nin ye ka nin baara min kɛ nin ye limanaw ko nin tɛ u ka parti danbe ye parti ka hakilila tɛ nin ye wa parti yɛrɛ ma nin laɲini kɛ fiyewu o la premier vice président min ye nin ye a kɛlen don ka wele bila nin ma kofɔlen minnu ma n'u bɛ ka nin baara in kɛ limanaw ni maaw hakili b'a la Sumela Sise ala ma hinɛ la ale ka fatuli décembre kalo tile 25 san 2020 limanaw an bɛ se k'a fɔ Union pour la République et la démocratie n'o ye URD tɔn ye Sumela Sise ale de ye nin tɔn in to tiɲɛ nka a jara k'a fɔ tɔn in kɔnɔna la bi ko hakililaw tɛ kelen ye sabu bɛɛ n'i ka kuntilenna don URD kɔnɔna la bi dɔw fɛla de ye URD limanaw a ka kuntilenna wɛrɛ ta dɔw ka hakilila ye a ka kɛ tɔn ye tɔn min ni maaw hakili b'a la tɔnden kura minnu bɛ yen i n'a fɔ minnu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ i n'a fɔ Mamadu Igor Jara ale kɛra ministre ye ATT ka waati la ala ma hinɛ la a kɛra ministre Ibrahim Bokar Keita fana ka waati la fo ka taa se dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ale min fana kɛra Ibrahim Bokar Keita ka premier ministre laban ye ni cɛba fila min ni olu y'u yɔrɔ sɔrɔ URD kɔnɔna la dɔw fɛla don ka tugu ninnu kɔ dɔw fana fɛla tɛ ka tugu ninnu kɔ limanaw ko gɛlɛya bɛɛ lajɛlen filɛ nin a bɛ n'a fɔ u ka conférence nationale min ni u bɛna o laɲini kɛ ka o sigi dɔw fɛla don n'a sɔrɔla Bubu Sise de bɛna k'u ka ɲɛmaa ye n'o ye u ka cɛbɔ ye don nataw la walima a ka kɛ maa ye tɔnden dɔw b'u tɛgɛdenkɔni ɲɛsin maa min ma a ka k'u ka cɛbɔ ye limanaw o samasamaniw de bɛ politiki tɔn in kɔnɔna la bi nka min ye premier vice président min filɛ nin URD tɔgɔ la professeur Saliku Sanogo ale y'a jira k'a fɔ nin tɛ u ka parti ka kuntilenna ye sigi foyi ma kɛ parti tɔgɔ la min b'a jira k'a fɔ ko conférence nationale laɲini kɛra ko k'a sigi jamana kɔnɔna la o la minnu bɛ ka nin baara in kɛ u k'a dɔn k'a fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ politiki tɔn in de la bi n'o ye URD ye olu ka hami tɛ dɔwɛrɛ ye politiki tɔn in a ka fanga ɲini ka jamana lafiya ka jamanaden bɛɛ lafiya professeur Saliku Sanogo a ko minnu bɛ ka nin baara in kɛ nin ye URD m'u bila la wa URD yɛrɛ ka laɲini tɛ
o ma ko fɔlen nu ka u yɛrɛ de ka hakilaw don nka u k'a dɔn k'a fɔ URD tɔndenya o tɛ n'a fɔ ko yɛrɛ sago kɛ walima min mana min ja o k'o kɛ tɔn kɔnɔna la tɔn de b'a laɲini ni conférence nationale bi kɛ tɔnden bɛɛ bi sigi k'a kuma fɔ bɛn bi k'a ka sɔn bi k'a ma nka maa dɔ ka wuli ka taa fɔ ko a y'a bolonɔ bila sɛbɛn na walima k'a fɔ de an ka conférence nationale kɛ ko URD mun fɔ maa si demana fasidi sɛbɛn indépendant ka fɔ la nin tɛ URD nin tɛ a danbe ye Sumala Sise taara ka tiɲɛ min to bi demana ko tiɲɛ a bɛ ka tila dɛ kuma ye nin ye an ye nin bɔ min bɛ tali kɛ indépendant de kɔnɔ yan'an ka bɔ indépendant kɔnɔ demana a jala k'a fɔ sanba min nana kari tɛmɛnen na ko san a ye tiɲɛniba de kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sɛbɛnni kɔrɔ ale pɔn min bɛ yen n'u k'a ma ko weyoyanko pɔn a jala k'a fɔ ko yen ko sanji ye tiɲɛniba de kɛ sabu san donna pɔn in kɔnɔna la limanaw fo ka a sago ka tila ka taa don so minnu bɛ pɔn yɛrɛ kɛrɛfɛla la min ye sanjiba min na maaw hakili b'a la kari wuladani yɛrɛ fɛ ka don su la Bamakɔ kɔnɔna la yan nɔ a yɛlɛ k'a fɔ sigida 4nan kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ yen ni olu bɛ pɔn tigɛ ka taa u ka denbayaw la caman de bɛ yen limanaw dɔw bɛ yen olu tora pɔn kɔfɛ ka sababu kɛ tɛmɛyɔrɔ tun tɛ yen sanji yɛrɛ bolo ma fasidi sɛbɛn l'indépendant ka fɔ la a ye tiɲɛniba de kɛ pɔn weyoyanko fanfɛla la sabu sanji ye pɔn datugu hali nɛgɛ minnu bɛ yen ni olu bɛ pɔn n'i bɛ tɛmɛ a sanfɛla la ko sanji taara ni o dɔw yɛrɛ ye hali feerekɛla minnu bɛ pɔn kofɔlen in da la n'o ye telefɔni feerelaw ni minɛn wɛrɛw feerebagaw ye ani bololaminɛw ni fauteuil dilanlaw n'a ɲɔgɔnnaw a jarala k'a fɔ sanji taara ni a caman ka bololaminɛw ye a jarala k'a fɔ ciba dɔ bɛ yen ni o ye ciw galva ye ni orange maaw ka nɛgɛjuru sira dɔ b'o kɔnɔ o bɛ kɛ sababu ye maa minnu bɛ yen ni olu bɛ pɔn weyoyanko fanfɛla la olu bɛ nɛgɛjuru siraw sɔrɔ o de sababu la ko sanji kɛra sababu ye k'o fana tigɛ sigida minnu bɛ yen i n'a fɔ Sɛbɛnnikɔrɔ Kabalabugu Sibiribugu ani Mande commune rurale olu caman bɛ yen olu ka nɛgɛjuru siraw ko gɛlɛya donna o la o yɔrɔ kofɔlen ninnu na nka limanaw n'i ye jateminɛ kɛ nin ko in na ko a bɛ n'a fɔ pɔn in kun kan ka dilan cogo min na limanaw a ma dilan ten o de y'a to sanji bɛna nin cogoya la ka pɔn in ka tiɲɛni don a kunna ko gardien dɔ bɛ a yɔrɔ kofɔlen in na o y'a jira k'a fɔ ko cakɛda dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko entreprise Covec ko o yɛrɛ a na kɛ o bɛ sɛgɛn lafiɲɛ bɔ la sisan o de ye pɔn weyoyanko dilan san 2011 ani san 2012 ni ɲɔgɔn cɛ pɔn in demanaw ko a kun kan ka dilan k'a kɛ i n'a fɔ ballon bɛ cogo min na k'a kori cogoya sugu dɔ la walasa hali ni ji nana ji kana se ka jɔ a sanfɛ nka a waatinin kama minisiri min tun bɛ yen ko minisiri in de ye cakɛda in n'o ye Covex k'u teliya k'a f'u ɲɛna a y'a teliya baara ka ban a waati la Covex yɛrɛ ɲɛmaa min tun bɛ yen san 2012 waati septembre kalo tile 22 ko o ye baara yɛrɛ bila ka sababu kɛ minisiri u diyagoya ko f'u ka baara teliya ko bɛnkun kɛra plan min yɛrɛ kan ko ka pɔn k'o ye limanaw ko pɔn ma k'o ye a kana kɛ don nataw la a fɔra ko pɔn ka dilan ni plan min ye n'a ma k'o ye jalaki ka bɛn o kan o kun ye bɛnni dɔ ye o ye baara bila a waati la a na kɛ limanaw pɔn in ma dilan ka kɛ a kun laɲini don cogo min na o de kɛra sababu ye sanji mana na a bɛ tiɲɛni kɛ kuma in ye dɛ limanaw an ye nin bɔ l'indépendant de kɔnɔ a bonya bi fasiri la n'an tora fasiri sɛbɛnw kɔnɔna la an bɛ don min ye l'indicateur du renouveau ale kumana indicateur y'a jira k'a fɔ nin waati in na min bɛ tali kɛ waleya min kɛra Senegal jamana ka Kaolack ni limanaw ni bɔ yɛrɛ bɔra la a jarala k'a fɔ Kaolack ni maa min b'a dɔn o ye Senegal duguncini dɔ ye Dakar walasa sirabankan kasara dɔ don min kɛra kari tɛmɛnen na o to kalo tile 15 san 2021 ko ni ye jateminɛ kɛ a bɛ n'a fɔ siraba yɛrɛ sanfɛ camion dɔ o de nana yɛlɛ taxi dɔ kan a na kɛ camion ye maliden dɔ de ka camion don min nana yɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la taxi dɔ kan maa 4 olu de fatura ko siratigɛ la mobili n'o ye taxi ye o de y'i to boli la limanaw kana don camion dugumana la kunungo ntɛnɛn a jala k'a fɔ wale min kɛra nin ye ni fɔɲɔgɔnw donna a ko siratigɛ la minisiri min b'an ka taamako kunna n'o ye Danbele Madina Sisoko ye ale y'a jira k'a fɔ ko
tamawo tamabe ni bi bɔ Mali kɔnɔ ka taa Senegal ko bɛɛ lajɛlen ka jɔ fɔlɔ fo basigi ka na kow la ko in kɔni a kɛra sababu ye kayi diboli ale frontière la ka taa se Mahina yɔrɔw la maa minnu bɛ yen n'o ye chauffeur n'a ɲɔgɔnnaw ye ko wulikajɔw tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ fo gɛlɛyaw donna u ni ɲɔgɔn cɛ maaw yɛrɛ bolofɛnw caman tiɲɛna ka sababu kɛ maaw cira ɲɔgɔn na a yɔrɔ kofɔlen ninnu na wa o waleya kelen fana tun bɛ kɛ Kati nka a jarala k'a fɔ jɛkulu ɲɛmaa minnu bɛ i n'a fɔ Ben le Cerveau n'a ɲɔgɔnna ninnu ani Youssouf Traoré n'o ye conseil malien des transporteurs o ɲɛmaaw olu kɔni ye welewelema dabila maaw ma u ka se ka ji dɔɔni kɛ u koliji la walasa basigi bɛ se ka na cogo min na nka a jarala k'a fɔ kunun yɛrɛ maa o maa bɛ yen ko e tun bɛ fɛ ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa Senegal a kɛra car taasira ye o a kɛra camion ye o limanaw k'a bɛɛ lajɛlen jɔra ka sababu kɛ nin waleya in ye sabu siran kelen don min ye o ye k'a fɔ Senegal ka den dɔw bɛ yen minnu yɛrɛ kɔngɔmanen don ani maliden dɔw k'a fɔ ko tiɲɔgɔnya bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a kana kɛ gɛlɛya ye walasa min kɛra Senegal jamana ka sabu k'a kun ɲini ka kɛ tajuru sara yɛrɛ ye ala k'an kisi o tɔɔrɔ ma l'indicateur de y'a fɔ limanaw ale indicateur kelen na a jarala k'a fɔ ko nin waati in na ko jadisima belebeleba fila bɛ yen minnu bɛ yen ni dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ Mali kɔnɔna la yan dɔw yɛrɛ bɛ yen olu bɛ jamana wɛrɛw kan ko l'américain jamana kelen don ka ninnu bila u ka maaw fɛ maa minnu bɛ yen ni u jatelen don i n'a fɔ jadisi belebelebaw diɲɛ kɔnɔna yɛrɛ la walasa l'américain ka secrétaire d'état n'o ye Anthony Blinken ye ale de y'a jira k'a fɔ ko jadisima 5 bɛ yen minnu bɛ diɲɛ kɔnɔna la dɔw bɛ yen olu bɛ groupe de soutien à l'islam et aux musulmans JENIM o jɛkulu kɔnɔ o dɔ ye Sidan Ag Ita ale yɛrɛ ye commandant ye Kidal marabolo kɔnɔna la Mali la yan nɔ ani Salem Ould Brehimat ale ye Mauritanie ka den ye ale fana sigilen don Mali kɔnɔna la yan ka taa se Burkina Faso terroriste belebeleba minnu bɛ yen ni olu bɛ Mali ni Burkina cɛ a jala k'a fɔ nin ma ko fɔli ninnu olu de tɔgɔ fɔra min ye l'américain jamana fɛ k'a fɔ ko limanaw ko u bɛ maaw fɛ minnu ye jadisibaw ye walasa maa kofɔli minnu ye nin ni o ye Bonomad Machod Oumar ale ye État islamique Mozambique Sida Ag Ita Salem Ould Brahima ale fana bɛ Mali kɔnɔna la yan fo ka taa se min bɛ tali kɛ Hamza al-Shakiti ani Hamza al-Mauritani limanaw ko l'américain jamana ko ninnu ye maaw ye minnu ni u bɛ ka ɲini bi kosɛbɛ an bɛ fasiri kuncɛ teliya yɛrɛ la waati yɛrɛ kama ni Nouvelle Horizon ye limanaw Nouvelle Horizon ale kumana a y'a jira k'a fɔ kunungo min ye Ansardine ko o ye alimami dɔw wele kan 1 na ni o ye Ibrahima Jabi ani Mohamed Traoré limanaw ko a kɛra wulikajɔba de ye sabu alimami ninnu nɔfɛ jamaw olu taara kɛ ka kan 1 fa tewu min ye Imam Mohamed Traoré ale ye au conseil islamique danga sabanan ye fo ka taa se Ibrahima Jabi ma ninnu ko Ansardine maa dɔw de y'u wele kan 1 na limanaw ko ka plainte k'u kama n'i ye jateminɛ kɛ waleya in kɛlen a kɛra wulikajɔbaw ye bɔlɔlɔw sanfɛ bɛɛ y'i ta fɔ fo ka taa se ni cɛ fila yɛrɛ nɔfɛ jamaw ma dɔw caman kumana minnu yɛrɛ taara u senkɔrɔma don dɔ kan 1 na dɔw y'a jira k'a fɔ ko nin tɛ ko ye komi ni min bɛ an ka jamana a tɔgɔja diɲɛ ɲɛfɛ dɔw y'a jira yɛrɛ k'a fɔ ko limanaw n'a fɔra diinɛ ɲɛmaw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na ko ka o ko ɲɛnabɔ diinɛ ɲɛmaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ yan'u ka ko ta ka taa se fanga la ko in bɛɛ lajɛlen bɛ Ansardine min o kun kan limanaw Ansardine ɲɛma n'o ye Cherif Ousmane Madani Haidara ale yɛrɛ bɔra k'a ka ɲɛfɔli kɛ a ko in bɛ kɛ waati min na o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ tɛ Mali kɔnɔna la yan nka n'ale kun bɔra kalama k'a fɔ ko Ansardine tɔnden dɔ de bɛ yen o bɛna taa a silamɛ ɲɔgɔn dɔ wele fanga ɲɛfɛ limanaw ko ale kun t'a to fiyewu o ko ka kɛ fo ka se nin hakɛ la limanaw waati n'a ka waati kama an bɛ fasiri in bila yan nɔ Nouvelle Horizon ale de y'a fɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn ni ala sɔnna an bɛ ye kɛnɛ ka sini gafe kuraw bɛ bɔ an b'olu lakale aw ye ladira kɔnɔna la an b'a fɔ a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛn kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan.